سلام علیکم دوستان عزیز گرامی. خیلی شد که کانال ویدیو پرفتگی نیستیم. امروز خواستیم کمی هم باشه سیونکا کنیم، کانال خالی نمونه. کاری امروزه را سیونکا که پرتیم و شما باشید تماشا کنید. لایک خود رو دریغ نداره. کسایی که подписаться اگه نیستی подписаться کنید. Дальше رفتیم قرآن شانتیم. امروز یه جا از سپتیک قبول کردیم. همینجا دکه سورکا کندیسی میشه. بلی کلام کتی بلوش خاندن میگیری. وقتی چخرشی بلی مایده که دلشه رفتن میگیری. دوتا اینجا باید بیاد، دوتا نه این طرف دا میاد. داشت توربوش خونه میدره. سپتیک باید شود. Так что дальше малкулятор колесо будет биора. Симка мекнем хамаша 100% нишон дода. Чхи будет биоя. Хамаша симка ка канал да мепартем як бори дига. Бачаҳо ки охир вақто видео просмотр гирифтесан, лайк надоранд. Вообще лайк нест. Ҳамчун бародарона яктаи лайк. На колодосои моро ҳам омадан. рамои мегирам мемона шуд. дальше мазид мекунем колодосхона. Farok, look over again. Look. Дальше нам ходим. Это колодец мемониак-то перекрыта, як-то лук. Майна друша мазить мекунем. Стеклоша фоли мазить мекунем. Олода лука мемонем мазить мекунем. Кырша хог мепартем. Амон. Сухой смесь. Обязательно дорогой. Лук будет четко порванный буш. Дальше лук мазиптир. Намка мазит мекуне. Четко соеби хунак ровной замин бия. Болой ровной замина. خیلی نمی‌بودیم روزا ویدیوی ما بود آخرام که باشه برای که میگیم که هم لایک خود رو دریغ ندارید و یک تا подписаться. اوکی پناه تو وقت